So ayun mga ka-vibes, no, hello sa inyo, magandang gabi. So mayroon akong sinulat dito na script for my broadcasting. So mag-practice tayo ng broadcasting mga ka-vibes, no. Try natin kahit walang condenser mga ka-vibes, no. Please comment kung ano yung kung okay ba yung voice ko mga ka-vibes. Kung hindi ba mga ka-vibes, yan lang ang tanging hiling ko sa inyo mga ka-vibes, no. So simulan natin mga ka-vibes, no. Yeah. Mga kabumbo, gitay og sa kusog nga ulan ang lungsod sa Label, Sarangani karong adlaw tungod sa apekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa among nakuhang impormasyon gikan sa Pag-asa, nisaka ang tubig sa sapa sa Barangay Baluntay nga hinungdan sa pagbaha o pagbakwit sa pipila ka mga residente. Tugtugs. Gipalihok dayon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa Alabel aron tabangan ang mga pamilya nga apektado lakip ang ilang mga binuhing hayop nga gikasiligan sa ilang mga panginabuhian. Tugtugs. Nagpahimangno ang lokal nga panggamhanan sa katawhan nga magpabiling alerto ang mga ug magmonitor sa sunod-sunod nga mga advisor aron malikayan ang disgrasya. Tugtugs. Para sa dugang detalye ug sa sunod nga update, tutok lang sa gihapon dinhi sa inyong numero 1 na radyo, Bumbo Radio. Kini si Jerel Kimbo para sa the most trusted radio network in the Philippines. Basta Bumbo Radio.